सूरह नूह की आयत नंबर 7 में नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम, और अल्लाह जब कभी मैंने उनको दावत दी लितग़फिर लहुम, ताकि आप उन्हें माफ़ कर दें, जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, तो उन लोगों ने अपनी उंगलियों को अपने कानों में डाल दिया, वस्तग़शव सियाबहुम, और उन्होंने अपने आप को कपड़ों से ढांप लिया, व असर्रु, उन्होंने ज़िद की, वस्तकबरु इस्तिकबारा, और उन्होंने तकब्बुर किया और बहुत तकब्बुर किया। अब इस आयत मुबारका में दावत सुनने वालों का रिएक्शन बयान किया जा रहा है, और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि उन लोगों ने अपनी उंगलियों को अपने कानों में डाल दिया। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि जब आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते तो हमारी उंगलियों के जो पोर होते हैं हम उनको जो है अपने कानों में दाखिल कर देते हैं, और उसको अरबी ज़बान में अनामिल कहा जाता है। लेकिन आयत मुबारका में अनामिल का लफ्ज़ नहीं आया बल्कि असाबे का लफ्ज़ आया, और असाबे जो है वो पूरी उंगली को कहा जाता है। तो पूरी उंगली तो कान में जा ही नहीं सकती है, जबकि कुरान ये कह रहा है कि वो उंगलियां अपने कानों में ठोंस देते हैं। इसका मतलब ये था कि उनका शिद्दत का रिएक्शन, कि जब नूह अलैहिस्सलाम उनसे अल्लाह ताला की बात करते थे तो वो इस हद तक नज़रअंदाज करते थे या वो ऐसा रिएक्शन दिखाते थे जैसे कि वो पूरी उंगलियां ही अपने कानों के अंदर डाल रहे हों, यानी कि इस शिद्दत के साथ वो नबी की बात को सुनने से इनकार करते थे। फिर दूसरा लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया वस्तग़शव, ये गशी से है। गशी का मतलब होता है ढांप लेना, और ये मुबालगे का सीगा है, किसी चीज़ से अपने आप को कवर कर लेना। एक कपड़ा जब आप अपने ऊपर डाल देते हैं, ना आप सामने वाले को देख सकते हैं ना आप सामने वाले को सुन सकते हैं, तो गोया कि उनका इतना शदीद रद्द अमल होता था कि वो एक नबी को देखते ही अपने ऊपर कपड़े डाल लिया करते थे। अगर हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस मंज़र को सोचना शुरू कर दें कि कोई शख्स मुझे देख के जो है अपने कानों में उंगलियां डालना शुरू कर दे या अपने आप को कवर करना शुरू कर दे कपड़े से, तो इंसान किस कदर हितक जो है वो महसूस करता है। ये रवैये नबियों ने बर्दाश्त किए हैं, तो सिर्फ फिज़िकली ही मुखालफत नहीं होती, जो जज्बाती तौर पे आपको अजियत पहुँचती है दावत के रास्ते में, वो भी इन आयत मुबारका से जो है वो नज़र आती है। अब यहाँ पर मुफस्सिर किराम जो बड़ी गौर तलब बात बयान फरमाते हैं वो ये कि कुरान जो है वो एक्सप्रेशंस को बहुत ज़्यादा बयान करता है, गेस्चर्स को बहुत ज़्यादा बयान करता है। जैसे कि इस आयत मुबारका में उन्होंने ज़ुबान से तो कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ उंगलियां ही तो ठोंसी हैं अपने कानों में, और सिर्फ कपड़ों से अपने आप को कवर ही तो किया है, ज़ुबान से तो कुछ भी नहीं कहा है। हम ये देखते हैं कि कुरान पाक जो है वो रवैयों को इतना बयान करता है कि अदबरा, वस्तकबरा, अबसा, वतवल्ला, ये सब क्या होते हैं, मुंह फेर लिया, पीठ दिखा दी, तेवरी चढ़ा दी। तो गोया कि कुरान इस कदर बारीकी से जो है इंसान के सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि उसकी हरकत और सकनात को भी कुरान जो है वो बयान करता है। इस ज़माने में मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि इस्लाम में, हमारे दीन में आदाब का बहुत ज़्यादा लिहाज रखा जाता है। आप किसी से बात कैसे करते हैं, आप किसी को देखते कैसे हैं, आप किसी के साथ बैठते कैसे हैं, इन बातों की हमारे दीन में बहुत अहमियत है, और बाकायदा ये रवैये हैं। आज की नफ्सियात तो इसके ऊपर इतना काम कर चुकी है कि वो महज सामने वाले की हरकत और सकनात देख के उनकी पूरी शख्सियत को बयान करते हैं कि किस तरह के लोग जो हैं वो किस तरह की हरकत और सकनात के आदी होते हैं, जबकि यही मौजू, यही नफ्सियात जो है वो कुरान भी बयान कर रहा है। लिहाजा गौर करने वाली बात है कि नमाज के अंदर तलावत है, अल्लाह पाक का जिक्र है, ठीक है, मगर ये रुकू क्या है, ये सजदा क्या है, ये क़याम क्या है, तो ये तो हमारी सारी हरकत और सकनात हैं। अगर कोई इंसान महज तिलावत करे या जिक्र करना शुरू कर दे और रुकू क़याम या सजदा ना करे, तो क्या हम ये कहेंगे कि इस शख्स ने नमाज अदा कर दी? लिहाजा इसका मतलब है कि हमारे दीन में ये गेस्चर्स की और हरकत और सकनात की बड़ी अहमियत है। लिहाजा हमें प्रॉपर सिखाया गया है कि रुकू में इतना झुकना है, सजदे में इतना झुकना है, अत्तहियात में इस हैयत में बैठना है, और आज की दुनिया में इसको डिसिप्लिन कहा जाता है। हम जब आर्मी वालों की परेड देखने के लिए जाते हैं, वो हमें कुछ सुनाते तो नहीं हैं, बोलते भी नहीं हैं, वो सिर्फ हमें अपनी हरकत और सकनात ही तो दिखा रहे होते हैं, और उनका इकट्ठा एक काम करना, डिसिप्लिन के साथ एक काम करना, उसको किस शौक के साथ देखा जाता है। लिहाजा इस सारी तमहीद का मकसद ये है कि इंसान के गेस्चर्स, उसकी हरकत और सकनात, उसके एक्सप्रेशंस की बहुत अहमियत होती है। यही वजह है कि हमें हदीस मुबारका में नज़र आता है कि मुसलमान की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। दो मुसलमानों का आपस में मुसाफा करना, ये उनकी गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बन जाता है। किसी मेहमान को दरवाजे तक छोड़ कर आना, इस पे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तुसाइर खद्दक लिन्नास, कि अपने चेहरे को लोगों से मत फेरिए। तो वहाँ पे गोया कि इंसान बोलता तो कुछ भी नहीं है, महज अपने चेहरे को ही उसने फेरा है, मगर इसको भी अल्लाह पाक ने जो है एक बुरे रवैये में शुमार किया है। तो गोया कि हमारे दीन में इस बात की बड़ी अहमियत है कि आपका ज़ाहिर कैसा है, आपकी हरकत और सकनात कैसी हैं, आपका उठना बैठना कैसा है।
اور آج کی دنیا میں تو یہ باقاعدہ ایک فن بن چکا ہے کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے ملتے ہیں تو اس وقت آپ کی حرکات اور سکنات کیسی ہونی چاہیے، کہیں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی حرکات سکنات کیسی ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس بات کو قرآن بڑی باریکی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ آپ کی اپیرنس، آپ کا ظاہر جو ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ اسرو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ سر سے ہے۔ سر جو ہے وہ سخت ٹھنڈی ہوا کو بھی کہا جاتا ہے، اونچی آواز میں چیخنے کو بھی سر کہا جاتا ہے۔ پھر کسی فیصلے پر یا کسی بات کے اوپر ڈٹ جانا اور ضد کرنا، اس کو بھی سر کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، کسی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، تو حدیث مبارکہ میں الفاظ آتے ہیں کہ لا سرورۃ فی الاسلام، کہ اسلام میں اس طرح کی کوئی ضد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گدھے کی ضد کرنے کے لیے بھی سر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا نوح علیہ السلام کی دعوت کے رد عمل میں ان لوگوں کے رویے کو جو ہے وہ ضد کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد استکبروا کا لفظ لایا گیا ہے۔ ایک تکبر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور ایک لفظ ہوتا ہے استکبروا کہ ان کے تکبر کے بہت سارے انداز تھے، اور وہ کسی ایک انداز سے نوح علیہ السلام کی تحقیر نہیں کرتے تھے، ان کی دعوت کو نہیں ٹھکراتے تھے، ان کے ٹھکرانے کے بھی بہت سارے انداز تھے۔ یہاں پہ مفسر کرام بڑی غور طلب بات فرماتے ہیں کہ سر کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یہ ضد کے لیے بھی آتا ہے، اونچی آواز اور چیخ اور شور شرابے کے لیے بھی آتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ جب نبی اپنی قوموں کو دعوت دیا کرتے تھے تو اس کے مقابلے میں کہ جب وہ اللہ کی بات سناتے تھے تو وہ اس کے متبادل کوئی دوسری چیز جو ہے وہ سناتے تھے، چاہے وہ کوئی چیخ ہو، چاہے وہ کوئی آواز ہو، چاہے وہ محض تالیاں ہوں یا سیٹیاں ہوں۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ والوں کو دعوت دیتے تھے تو وہ لوگ جا کے فارس سے باندیاں لے کر آئے تھے کہ بھائی نبی کی بات سننے کی بجائے جو ہے وہ اس عورت کا گانا سنو جس میں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ سے قرآن کے مقابلے میں کوئی سبسٹیٹیوٹ دیا گیا ہے، کوئی متبادل چیز دی گئی ہے کہ اس کو مت سنو، اس کو سنو۔ اور یہ بات آج ہمیں کس قدر نظر آتی ہے، جو کہ ہم نے سورہ جن میں بھی پڑھی تھی کہ جنات کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا کہ صرف آسمانوں کی باتوں کو سننے سے ان کو روک دیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کا انتقام اس طرح سے لیا کہ اگر ہم آسمان کی باتیں نہیں سن سکتے تو پھر تم بھی زمین میں آسمان کا کلام نہیں سن سکتے، یعنی کہ قرآن نہیں سن سکتے۔ تو ہمیں اس کے متبادل پھر کیا سنایا گیا ہے؟ اتنا گانا سنایا جا رہا ہے، اتنی شاعری سنائی جا رہی ہے کہ کسی کے پاس قرآن سننے کا وقت نہیں ہے۔ لہٰذا جو کام کل کا کافر کیا کرتا تھا کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی شور شرابہ، کوئی آواز، کوئی چیخ، کوئی گانا، کوئی شاعری، وہی کام آج امت خود سے یہ کر رہی ہے کہ میرے پاس قرآن میں سکون نہیں ہے لیکن میں گانا سنتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے، مجھے شاعری میں سکون مل جاتا ہے۔ لہٰذا اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ کان کی فطرت یہ ہے کہ وہ سنے گا، اور انسان کی فطرت کے اندر ردم اللہ پاک نے رکھ دیا ہے کہ اس کو ردم اچھا لگتا ہے۔ لہٰذا یہ ردم ہمیں قرآن میں تلاش کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ پاک نے جس انداز سے نازل فرمایا ہے، اگر ان کی آیات میں غور کیا جائے تو آپ کو بڑا خوبصورت ردم جو ہے وہ قرآنی آیات میں نظر آتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سننے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس میں حقیقی سکون ہے، جس میں اصلی سکون ہے، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن ہے۔